المؤلف والإمام ابن عطاء السكندري في كتابه الحكم ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الأنوار مطايا القلوب والأسرار. Mubtada khabar. Al-anwaru tining banyak-banyak cahaya. Matayal qulubi wal asrar, panika banyak-banyak tunggangan, tompak. Mataya yakni jamak dari matiyah. Kabbiru duhayakum, duhaya yakni jamak dari udhiyah. Farajamun akurban. Fa innaha lakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Mataya yakni intas syirat. Mataya tunggangan. Panika banyak-banyak tunggangan atau tompaan banyak-banyak ateh wal asrari ban asrar. Al asrar ekisirun saya maksud napa saya beda dalam ateh batinul qalbi maksud. Ulama dalam maksud al asrar ka dinta pita-pita. Dalam kitab Syekh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti al asrar ka dinta yakni al-wusul ila hadratir rabb. Mana bita kalib. Atau saya maksud ka dinta batinul qalbi yakni da paang ateh kangkui da ka hadratul qalbi da ka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Setati pembahasan semangkin apa saya maksud anwar. Al-qalbu kula ban zaman oning mahallu nadharillah. Al-Imam Ibn Athaillah nika akan ta'bab suluk. Suluk yakni daerah macarana kula ban panjenengan teroda pada ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya kocak anwar, ki makna anwar secara lughawiyah jelas jamak dari nur, cahaya. Odik kula ban panjenengan sakapina kak dinta ujian. Sesoki ujian, semesken ujian. Seandi epak ujian, setandi epak ujian, setandi embu ujian, setandi embu ujian. Kapi ujian. Sakapin kula ban panjenengan kak dinto kotu amadep tidak ke ujian kak dinto kalau bencara saya tonton lagi sareng anjuran Allah Subhanahu wa taala. Al-anwar saya maksud nang eka dinto. Saya maksud cahaya nika pada sareng lafal al-warid perkara setakka dari Gusti Allah. Ay al-anwarul ilahiyah. Sakap pina kalakuan kulaban panjenengan putu ilmuna. Putu ilmu. Ilmu kak dinto kalaban ajar. Ilmu kak dinto kalaban ajar. Dan lambak fungsina akal mahallul idrak. Kak ingat oningi. Dari pangaoningan kak dinto ekere makida ka ateh saya kak dimma fungsina ateh mahallul qarar da remak kulaban panjenengan amotos akina saya paling bagus tambah punten saya kak mahallul qarar. Tapi ternyata kak dinto maloloh ni kalau cukup akal serta dorongan sekama saya bagus sembelah punten kata tak cukup. Putoda ke anwar, putoda ke nurun ilahiyun atau al-anwar al-ilahiyah. Cahaya saya parenga kisarang ajunan Allah dak ka kulaban panjenengan kaangkui kulaban panjenengan kak dento tergerak sehingga tati matayal qulub tati tompana ateh motos akidah ka paling bagus bahkan tati matayal asrar
sampai dapat dekat al-hadrah al-ilahiyah, yakni dapat dekat tingkatan aulia atau lain semacam. Saya atena kak dintoh saya kesampung cuma dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kesampung dekat Gusti Allah tentu epon bani andi artah lopa dekat katunya. Karena tak ada selebih tersampung dekat Gusti Allah itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh sempurna dalam keluarga, sempurna dalam dakwah, sempurna dalam apolong dan masyarakat serta selain itu. Cuman sekapina kelakuan ni kan lillah. Sekapina kelakuan ni kapon karena ajaran Allah. Bedah etung dua orang kali itu sesampai majdzub. Majdzub yakni lopah. Cuman sekeng ajaran Allah tapi kak dinto perkara jarang ben kak dinto benih saya contoh haki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lopah sampai embanan-embanan atau tugas-tugas kak dinto tak laksanakan laban. Di al-anwar atau al-waridat kadito paringa kisarang ajunan Allah kangku tadi tompa anda ka atas yang kecik-cik dalam ngalaksana. Pertama tentu epon kula ban sampean kudu andi ilmu aqidah na kudu tepat abali pole wa niyatun wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Karena kudu wafqu sunnah kudu sesuai kalaban pon apa sedatang dari ajunan Rasulullah, maka niat kau tu sesuai kalaban ilmu, ojak sesuai kalaban ilmu, kelakuan kau tu sesuai kalaban ilmu. Saya contoh kisah Gusti Kanjeng Nabi, atau sesuai kalaban pon apa sareng Gusti Kanjeng Nabi, tentu epon kau tu ikhlas. Hati saya kau dengan ibu sampean kau tu ikhlas. Le dorongan kaki paringi al-anwar kak din terjabun ulama kak din toh. Pertama, ilmu sekandi diusahakan kaku ia malaki. Ia malaki yang diibarin man amila bima alima allamallahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang malaki dak ke ilmu saya ka oleh bi Allah etarek ka akui beri ilmu lain yakni ka dinto minal waridat. Secek biasana al-anwarul ilahiyah ka dinto parengaki dak ka ahlur riyadah ban ahlul azkar. Ahlur riyadah ban ahlul azkar. Kula ban panjenengan dari lamba angsa biasa na taoning sampean ki kana. Tapi dan kula ka dinto mulai ki kana ketika zikir ka dinto saya ka maksud tero tekwa, tero bela ka penca, tero bisa ngabr sampai semakin. Jadi doa, zikir dan lain semacam maka dinto ternyata yang ku ya ka angku norote nafsu nab. Tero norote nab. Adapun kula ban panjenengan masuk selawat, ara pamik macam-macam selawat terosoki. Kan asdina pertama kali setimbul ka dinto dari tero nafsu nab nika terpenuhi. Cuman jabun ulama di antara faidana selawat ka dinto bisa anarik necek. Tapi pas uis maca selawat. Kalau itu salah, asdina kak dinto tak salah. Lawakunnya onda Gusti Allah. Tapi tetap kak dinto lo abri jelas, apalagi sampai mendatang al-anwar al-ilahiyah. Dak kadaguna Allah ala bi dzikrillah tatmainnul qulub pun kak dinto lo apa ngaruh. Jabun Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar bahwasanya al-maksud min al-adhkar, saya maksud dari adhkar kak dinto ni kepersena maksud seese dalam adhkar kak dinto. Ketika subhanallah, alhamdulillah, pikiran kak dinto ken amoji Allah. Allah senang epoji, Allah makon kakui amoji dak Gusti Allah. Ketika maus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merang dak kedabuna Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Merang dak kedabuna Gusti Kanjeng Nabi. Aqrabu aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayhi salatan. Sepaling berhak aku ingat oleh diberi Rasulullah bagi paling banyak mau selawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan itu dorongan seanarik dak al-anwarul ilahiyah. Al-anwarul ilahiyah. Kulari baring ban panjenengan maos waktu bulan Ramadan karangna Al Habib Abdullah bin Al
Alawi Al-Haddad hakikat itu risalatul muawanah. Beliau jelaskan kandi orang seta ahli kandi orang seta ahli tak usah dalam ilmu kalam, tak usah dalam ilmu kalam, ilmu mantiq, ilmu logika keangkui mencerna sekapina perkara masuk akal atau buntan belai semacam. Kami ahlu tasawuf lebih banyak sekena ateh kak dintoh birriyadha wal adhkar. Sacukup aku laban panjenengan tentang wadan Allah lain semacam. Sacukup tahu salam dalam mereka dintoh patenang ateh, pacuntrong ateh. Ni kasih kota al-anwar. Kalaban adhkar ban riyadha. Napa riyadha? Kulaban panjenengan biasa na riyadha kak dintoh. Gimana na riyadha samangkin manabi ng bahasa Arab tentunya pun olahraga. Tapi kata riyadhah kalian itu dikenal dulu dalam ahlu tasawuf, yakni alati abak keangkui bisa cuntrong zikir dak Gusti Allah billahi semacam. Semalam ta asaren sumpamana walaupun ikotu bedasaren nah. Atau setengah malam ta asaren zikir dak Gusti Allah salat malam. Malam pertama sengke jaga aja malam sampai aroma sanikmat. Sampai aroma sanikmat. Kula mau sebuah panjenengan dalam kitab Al-Imam An-Nawawi. Karang Imam Nawawi rasanya dan kula mau hataman pertama kali sekitar 5 tahun 6 tahun lemba nika mau kitab Imam Nawawi. Ya cibi sampean. Beda situng ulama 40 tahun beliau kadinto salat malam, 20 tahun tak rasa nikmat sama sekali. Rasa terbebani. Ken la ejaka aja. Baru 20 tahun kemudian kak jentoh rasa nikmat. Ada azab selebih sakit etempeng tapepes salat malam. Orang masa azab tak sakit. Kak dinto saya maksud ar-riyadhah. Tapi riyadhah kak dinto beni cak bacaan telo lekor malam, selekor malam beli semacam kangkui teku. Benih. Inti saya akan maksud kat dintoh ad-dukhul wal wusul ila al-hadrah ar-rabbaniyah, yakni semak dak Gusti Allah rasa nikmat. Kula ban panjenengan oning tabun ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak Sayyidina Abu Bakar bandak ke Sayyidina Hanzalah. Ketika Sayyidina Hanzalah ajabuna faqah Hanzalah ya Rasulullah. Qabatir munafik abdinah Hanzalah ka dintoh Rasul. Mun semak dak kajunan saya kenging akhirat, saya kenging semati ya, saya zikir, amal napa saya aturakin dak ka Gusti Allah. Tapi pan la bolong ben bini, engak salon kelona ben ana, engak sa kerja. Pasar seteroha selaben lain semacam. Mana pada beliau di antara jabuna beliau mun ba'an pakun akati si apolong ben sengko saya kenging Allah zikir ben lain semacam. La safahatkumul malaika walau kuntum ala sarir. Teti al-adhkar kak dinto benteng kula mampan. Aka kula melolo makenga ribaring nang Pontianak kak dinto bade perpisahan alumni ki adhkar saya baca bi kula ban panjenengan kak dinto maos beni maos bahasana fotokopi kak bagi kena-kena. Sekaligus tambah dengan ibu dinas setan kula biasa kembali ada kesampean 4 zikir mun sampean lo sanggup sekali agak ruwet tak ala ko tidak boleh maka pada 4 zikir sekula ban panjenengan seharusnya tak boleh lepas istighfar dak kajuran Allah Subhanahu wa taala astagfirullahalazim wa tabalafal lafal sekam afi rabbil fil wa tub alaihi wa semacam selawat dak Gusti Kanjeng Nabi 100 istighfar 100 selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 mereka dintah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 pada zakat itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah atau la haula wa la quwwata illa billah 100 pada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar malallah pada angkong saya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kenapa maksud zikir kak dintah? Zikir kak dintah ka angkui tati matayal qulub. Kangkui madatang anwar, si anwar tati matayal qulub wal asar. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-adhkar
Dawun Imam Nawawi bertelok berapa kali ada musabbihan berzikir bil lisan kali tafakus tapi lo basok dakah ala zikrillah tatmanul qulub kalau benateh kali tunjukkan bisa sepaling bagus kat dentok lisan keluar sekeding bi ko pengat tibi mereka dentok ateh cuntrong dak ke maksud ben makna nak ngaku ya Allah kak dentok cepat luar biasa ben ikrasah getar nada ke hati kerasa. Sampean mungkin coba sebulan, 2 bulan, nak kerasa. Cak zikir kentro ngabrah, zikir kentro takwa benle semat. Ia nyok on lah, ada ke Gusti Allah nyok on pejauh dari setiap musibah, mara bahaya. Benle semacam akat ya. Sebada dalam Hizbun Nawawi na sampean. Maksudnya on jauh dari kalajengking, dari olar, dari jin itu on jauh kapi, on lindung. Di antara makna-makna Nabi sampean maus. Esena kapi itu tawakal masyarakat ibadah Gusti Allah SWT. Kenapa? Karena Rasulullah juga azikir ketika itu. Rasulullah juga ngajar ketika itu. Tiba ni masyarakat kuna ben lain semacam. Norati Rasulullah benyok on dak Gusti. Kiwakun nyok on dak Gusti Allah kalaban hal-hal ketika itu. Maka kak dinta termasuk pelajaran sepenting dak kekulaban panjenengan ketika beliau akan te masalah al-qulub tentu epon mari banyak ikakan te malayada al-asrar juga maka beliau makai ngak semakin cak kalau paeh anwarul ilahiyah al-anwarul ilahiyah al-anwar matayal qulub wal asrar al-anwar matayal qulub wal asrar al-anwar maksud al-anwarul ilahiyah saya pemasuk aki Allah Subhanahu wa taala dekat kulaban panjenengan Allahumma ya rabbana urzuq lana hadhihi al-anwar ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin